ịdị na-echeta ma na-ebikwe ndụ ga-enye ha ndụ ebighị ebi oge ha rapụrụ ụwa. Ya bụ bishọp nọrọ n'oge ụka ahụ wee dụọ ndị ezinụlọ Ibezim ọdụ ka ha bụ nnọọ ndị ga-ejidesi Chineke nna ike ma kwenye n'ime ya oge ọbụla ebe ọ gwara ha na Chineke nna agaghị arapụ ha ma ọlị n'okwu ha dị iche iche. Onye ji ọkwa osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịta Ibezim ya nakwazi Archbishop nke Diocese Ọka bụ Ibezim kenere nnọọ ndị bịara ịkasi ha obi na ya bụ ọdachi dakwasa ha, ebe ha kwupụtara na ihe na-akasi ha obi bụ ụdị ezigbo ndụ nwanne ha nwoke nagoro mmụọ biri oge ọ dị ndụ n'okwu ha dị iche iche. Onye ji ọkwa chairman nke Anambra State Council of Nigeria Union of Journalists NUJ Dọkịta Emeka Odogwu, onye eji okwu ya agba izu n'ihe gbasara ịkapịa iwu ọnụ bụ Dọkịta Jude Emecheta, onye ji ọkwa vika nke Our Saviour's Parish Enugu Ukwu bụ Reverend Canon Uchenna Umifekwem, onye ji ọkwa chairman nke Anambra State Disability Rights Commission bụ Ọkaiwu Chuks Ezewuzie, onye ji ọkwa nnukwu onye enyemaka pụrụ iche nye Gọvanọ Chukwuma Soludo n'ihe gbasara nchekwa ndụ na akụnụba na steeti a bụ Maazị Anthony Obieze, kpọkuru ndị ezinụlọ ahụ ka abụ nnọọ ndị ga-atụkwasị obi n'ebe Chineke nọ n'ihe niile, ebe ha chetara ndị mmadụ n'uju na ọ dị nnọọ mkpa ka ndị mmadụ na-echeta ndị nke ha oge ha dị ndụ na-akwụyara ha ezigbo ugwu lulu ha. N'aka nke ha, onye ji ọkwa onye ọchịchị nchere oge nke Ọka South bụ Prince Chinedu Okafọ, onye ji ọkwa National President nke otu Anambra State Association of Town Unions bụ Ọkaiwu Titus Akpaudo, onye ji okwu ya agba izu na mba ukwu bụ Prince Nestor Ebede, nọrọ oge ha na-akọwa ezinụlọ Ibezim dịka ezinụlọ Chineke goziri agozi, kasie ha obi maka ya bụ ọdachi dakwasara ha ma kpee ekpere ka Chineke nye ha obi ha ga-eji wee nagide ya bụ ọdachi. Dịka onye ji ọkwa President Anambra State Association of Non-Indigenous Prince Chigozie Nweke nakwazi ogbo ya nke Anambra State Association of Integrated Indigenes bụ Maazị Ferguson Ọkpara, ya bụ ọdachi dakwasa ezinụlọ Ibezim bụ nnọọ nke dakwasa ma ndị Anambra na ndị bịara abịa, ebe ha kasizi ezinụlọ Ibezim niile n'uju obi. Ndị eji okwu agba izu bịara ya bụ ihe mmemme nke merube na obodo ya bụ nwa amadi nagoro mmụọ bụ Sir Nnamdi na mba ukwu n'okpuru ọchịchị Ọka South, gụnyere ndị eji okwu agba izu na gọọmenti Anambra steeti, odeakwụkwọ kpụtọrọbụ nke steeti a Ọkammụta Solochukwu Lobelu, onye ji ọkwa Deputy Chief of Staff nke steeti bụ Maazị Ugochukwu Obiefune, bishọp dị iche iche si ma n'ụka Anglican nakwazi nke Catholics wee bịa, onye jibu ọkwa gọvanọ Anambra steeti n'oge gara aga bụ Maazị Peter Obi na imerime ndị ọzọ site na mba ukwu nke dị n'okpuru kansụl Ọka South. Abụ m Emmanuel Okonkwo. Otu panel eguzobe ka one ma chọpụta ihe butere ụlọ daranụ na Dennis Memorial Grammar School DMGS nakwa ọdụ Igbo Market Ọchanja dịgbado n'Ọnịcha ewelekwugo ọlụ ha wee bịa n'ebe ụlọ dara na nso a na Eke Oyibo Market Amaọbịa ka si obodo Ọka South. Ya bụ ụlọ bụ nke dara n'abalị 4 nke ọnwa Julaị, bụkwanụ nke e kwuru na o gburu mmadụ 2 wee merụọ ụfọdụ ndị mmadụ arụ. Ka anyị sonyere onye ọlụ anyị Kenechukwu Chukwudị ka o wetara anyị akụkọ a n'ozuzu oke. Kenechukwu. Otu ahụ mgbe ha gara na ọfịs onye ọchịchị nchere oge nke Ọka South Local Government bụ Prince Chinedu Okafọ, ebe ha nọ wee gwa ya ikike enyere ha ineba anya maka ụlọ ahụ dara ada ma kpọkwukwe ndị niile aka ha dị na ịlụ ụlọ ahụ, ndị nyere ikike ịlụ ụlọ ahụ yanakwa ndị kwesịrị ineba anya ka a na-alụ ya bụ ndị bịagoro na iru otu ahụ bịa zaa ajụjụ ka ha ka ha si wee du na ọdịda ụlọ ahụ, ndị gụnyere onye isi oche nke Ọka Capital Development Authority ACTA, ndị otu ahịa yanakwa ndị ọzọ. Onye isi otu ahụ bụ Injinia Victor Meju bụkwa onye gara njem nnata na ebe ụlọ ahụ dara ịhụ ihe merenụ yanakwa nchọpụta enyegoro ha ikike ime, nke ndị bịara na iru otu ahụ bụ ndị agbara ajụjụ ọnụ maka ọdịda ụlọ ahụ. Injinia Meju, onye mere ka amata na nnukwu nsogbu na-eme ka ụlọ daa
bụ anaghị enebe ụnọ anya ka o si kwesị mgbe a na-alụ ya site n'aka ndị kwesịrị ị na-eneba ya anya yanakwa ime ihe kwesịrị ime mgbe ọbụla na oge ọbụla a na-alụ ụlọ yanakwa imekwa na akụrụngwa ọbụla eji alụ ọrụ bụ nke kwesịrị ekwesị nke okwu na ọbụla a na-eme ya ka o si kwesị nsogbu na ihe niile gbasara ụlọ ịda bụ nke agara na-eme site na Ọka. Aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS. Ndị Women's Ministry nke Chapel of Glory International University Chaplaincy emelugobe mmemme ụbọchị Sisters nke afọ 2024. Ya bụ mmemme bụ nke na-adọta ụmụ nwanyị na Chapel of Glory International University Chaplaincy Nnamdi Azikiwe University Ọka bụ ebe ha nọ wee merube mmemme lotekwa maka onwe ha. Nke a bụ oge ụmụ nwanyị nakwa ụmụ agbọghọbịa jiwe na-enwe ohere ịchịkọta isi ọnụ n'ọkọ kalịa ụka chigharịa uche n'okwu nke Chineke nakwa ọtụtụ ihe dịgasị iche iche mee ka ha bụrụ ndị nke ga-eneba anya n'ebe ha nwere ndaghachi azụ nakwa inwe ọzụzụ maka ọdịnihu. Ka anyị sonyere Chibuzo Obidike ka ọ kọwara anyị akụkọ a n'ebe o zuru oke. Chibuzo ukwu n'ihe na-echere ụmụ nwaanyị aka mgba ma dụkwa ha ọdụ ka ha bụrụ ndị na-ebi ndụ dịka ndị otu Kraịst. N'ozi ya nke a kpọrọ Ịbụ Ihe, onye ọbịa pụrụ iche bụ onye kwuru okwu bụ Sista Kristi Ogbodo bụ onye nke ozi ya bụ nke o wetara n'akwụkwọ mbụ nke Jọn ya na akwụkwọ nke Matu, kọwara na ihe dị iche iche abụghị ihe na-eme ka mmadụ bụrụ onye nke Chineke ma kwukwa na ọ bụ mmadụ ịga ije n'ụkpụrụ nke Chineke bịa na-ebikwa ndụ n'ime Kraịst. Ọ kọwara sị na ihe ya eme ka mmadụ na-egbuke ka ihe abụghị ihe nke ọ na-emepụta n'onwe ya kama na ọ bụ ịzọnye ụkwụ n'ihe na-enye Chineke otuto ma bụrụkwa nke ihe nke ga-achụpụ ọchịchịrị na ndụ ya. N'okwu ya n'oge emechanya bụ mmemme, onye prezidenti nke ndị otu ụmụ nwaanyị Chapel of Glory bụ Prọfesọ Bello Okoye bụ onye sịrị na ya bụ mmemme bụ nke a na-eme n'izu ụka nke abụọ n'ọnwa nke asaa si na ọ bụ ka ha wee tụlee onwe ha ma ha na-agatakwa n'ụlọ ha n'ụlọ ụka ya na n'obodo ma kwukwa na isiokwu nke arọ abụọ ụmụ nwaanyị bụ ihe nke ezinụlọ bụrụkwa nke ụka na nke obodo. Onye isi oche nke kansụl ya bụ ụlọ ụka bụ Prọfesọ Imokoye na onye bụ onye priest nke na-ahụ maka ya bụ ụlọ ụka bụ Reverend Prọfesọ Leonard Onwuzuligbo kwuru na ụmụ nwaanyị bụ ndị na-atụ ụtụ n'ebe ọ pụrụ iche ịhụ na obodo na ezinụlọ na-adị mma ma kọwakwa ha dịka nnukwu ide nke ji ụlọ ụka. Ha doro ndị dị ọdụ ka ha jisi ike na-echere ndị nwunye ha aka n'ịzụlite ụmụazị ma kwukwa ka ha wee na-emezi ibe ihe mebiri emebi ka ọ bụrụ nke dị mma n'obodo ma kpekwarụ Chineke ka ọ na-aga n'ihu na-agọzi ha ka ha wee na-alụ ọrụ ha otu ọ kwesịrị. Onye Director nke News and Current Affairs na Anambra Broadcasting Service bụ Oriakụ Judy Jeff Nwabueze bụ onye nke kọrọ akụkọ ụwa ebe ọ pụrụ iche na ya bụ mmemme. Ndị otu ụmụ nwaanyị nke ụka bụ nnọọ ndị gbara egwu gaa n'iru Chineke wee nye ekene ya na abụ dị iche iche na ejije na ihe ndị ọzọ na ịtụ ụtụ iji wee kwado ndị ajadu nwaanyị na ndị ajadu nwoke bụ ihe ndị hiro odo na ya bụ mmemme. na Onitsha Country Club Fege Onitsha South ewepụgo ma guzobe akatamkpo ama egwuregwu nakwa ụmụ ihe niile nke alụrụ n'ebe ahụ bụ nke ga-akwalite ihe metụtara ọnọdụ egwuregwu na ya bụ ogige. Onye ọrụ anyị Emengini Ọsadebe dịrị ebe ahụ ma nọrọ ma wetara anyị ozi ka esi wee mepee ya bụ nlụtọpụ nakwa ndebe niile edozi site n'aka sinetọ na-anọchite anya Anambra South Senatorial Zone n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu etiti bụ Senetọ Ifeanyi Ụba. Ka anyị wetara gị ozi a. Ịgba lawn tennis bụ nke a gbagoro iji wee merube ịgba otu afọ onye isi ndị klọb ahụ bụ Chief Kingsley Ajulufo gbara n'ọchịchị ka ọ na-emerube mmemme ịgbape ụlọ ọhụrụ ahụ. Onye nnọchi anya ndị Anambra South Senatorial Zone na ụlọ omebe iwu nke Nigeria bụ Senetọ Ụba toro ndị otu na ndị ọchịchị klọb ahụ maka mbọ ha na-agba iji wee gbalite egwuregwu na steeti a wee kwee nkwa ịkwado ndị klọb a iji wee tụnite ebube egwuregwu nke Anambra steeti. Onye Chief Executive Officer Dozie Oil Sir Daniel Chukwudozie ka ọ na-ebunye onye tụrụrụ ugo mmeri na ya bụ ndọrọndọrọ lawn tennis kọwara na ndị klọb a agbanisigo ike ịkwalite udo n'etiti ndị mmadụ site na egwuregwu wee gbaa ha ume ka ha jide ka ha ji. Na mbụ onye isi oche ya bụ mmemme bụ Chief Felix Mmaduike
kenere Chineke maka ezigbo akụkọ enwere n'isi ọchịchị ya bụ klọb ma kọwaa na eri ejiri wube ya bụ otu ọ bụ sọsọ ezigbo ihe mmemme ka a na-eme na ya bụ ogige wee kpọzie ndị otu a ka ha kwadosie onye isi ha ike n'ozi nnọọ ya. President Onitsha Country Club bụ Chief Kingsley Ajulufo bụ onye kwere nkwa na njikere ya na ndị klọb ịkwado ma kwalite egwuregwu na steeti a gụpụtachara ọtụtụ ihe mmepe ọchịchị ya webatara n'ime ya bụ klọb otu afọ ọ chịgoro ọchịchị. Ka ha na-agwa ABS okwu, ụfọdụ ndị otu ya bụ klọb bụ nke gụnyere Chief Philip Awiaka, Cletus Ezigwe, Emeka Rukwamundo, otu onye chigoro mbụ na ya bụ klọb bụ Chief Ikechukwu Ezenwa, nakwazi onye nnọchite anya nke Onitsha South 1 Constituency n'ụlọ omebe iwu nke Anambra State bụ Honorable Fred Ezenwa, toro nnọọ ụdịrị ọchịchị onye isi ha bụ Chief Ajulufo na-achị ha nakwa ezigbote akụkọ ọganiru banyere otu ha kamgbe ọ batara n'ọchịchị. Na azịza gbasara ndọrọndọrọ egwuregwu lawn tennis ha gbara bụ nke ndị na-emebe Tinjam Energy Drink kwadoro, bụkwazi nke wepụtara Chief Emeka Emewulu dịka onye mmeri nke klọb ha afọ 2024. Onye jikwa kaptịn na ya bụ klọb bụ Chief Boniface Olisakwe kwuru na ya bụ onye tururu ugo mmeri nakwa onye ogbo ya bụ ndị azụrụ na ya bụ klọb ma kwukwa na Onitsha Country Club bụ ebe a na-azụpụta ndị ọkaibe na lawn tennis. Onye nke tururu ugo na ya bụ asọmpi bụ Chief Emeka Emewulu na onye ya na ya zọrọ ya bụ iko bụ Chief Chukwuma Ude bụ ndị kọwapụtara obi ụtọ ha ka ya bụ egwuregwu siri wee gaa bụ nke ha kwuru na ọ bụ mmeri nke ha na-abụ. Sir Daniel Chukwudozie bunyere onye tururu ugo iko mmeri na ịnyaba ya medal ebe Senator Ụba gbapere ya bụ ụlọ egwuregwu ọhụrụ. Aguleri World Forum achọpụtago ma tube ugonye otu age grade dịgasị iche iche bụ ndị gbara mbọ ife na akwalitere ndị mmadụ. Amaka Chibuzo Okoye ga-ewetara anyị ozi a. Ogologo ndụ bụ nke a na-ahụta dịka ngọzi nke mmadụ na-enweta na ụdị ndụ ọ na-ebi na ịkwụba aka ọtọ, ebe ụfọdụ omenala na okwukwe na-egosikwa na ogologo ndụ bụkwa ihe dị mma. N'otu aka ahụ ka ụfọdụ ndị obodo dị iche iche na-afụ ogologo ndụ dịka ihe dị asọ ma dị oke elu. Ụfọdụ na-eji ya edubanye ndị a toro ogologo ndụ a na ọgbọ dị iche iche na n'otu dị iche iche. Ọ bụ nke a mere na Aguleri ka ụfọdụ ndị mmadụ ndị tolugoro ogo dị elu dị iche iche ka edubere ha na otu ndị tolugoro ogo ịba na ndị ichie ma rụkwa ọrụ eji enweta udo na ọganiru. Ha dị ka ndị ọgbọ okpoke age grade Aguleri bụ ndị banyezikwelu na otu ndị ichie Aguleri, ebe ndị mgbadaba anụ age grade Ojiana Uno bụ ndị banyeziri na ndị Ojiana Aguleri, ebe ndị otu Ọchụnagala Ekworo bụzi ndị banyekweziri na Ojiana Uno Aguleri. Ya bụ mkpọbanye ndị a dị iche iche bụ ndị ọ bụ ndị Aguleri World Forum nọ na isi ya, ebe enye eze ọdịnala Enugu Aguleri bụ Eze Chukwuemeka Eri na onye ogbo ya nke Mkpunando otu Aguleri bụ Igwe Johnson Onyeka Mbanefo na onye ogbo ya nke ọzọ bụ onye Enugu otu Aguleri bụ Igwe Emmanuel Ejiofor na ndị Aguleri dị iche iche bụkwa ndị bịara idonyere ndị a mgbe ọ na-awazi ọjị n'ime Obugad ebe emerubere ya bụ mmemme. Ka Eze Chukwuemeka siri na Aguleri dịka isi obodo Igbo bụ obodo Chineke gọziri agọzi. Eze Eri gara n'iru ma kọwaa na ọ dị oke mkpa ka a na-akụziri ndị ntorobịa na-eto eto ihe gbasara ọdịnala ha. Ndị isi ajụjụ na-ele ndị na-ebe ego anya ga-aka ya n'ọgbọ anya abata ya n'akwụkwọ enweta ihe ego n'otu si na-abụ iche na-ele ego n'iche. Anyị na-ekwu Chineke ego bata ka Chineke dị ezigbo ndụ bụ ọgụ ajọ ọma ka Chineke nye ego ego na ihe arụsị ike ka Chineke nye bụ Ojiana
ujana je ogo na usika kacha ke kwa ndio takuna ogo na usika kacha ke kwa ogo na usika. Mgbe ọ na-ekwuzi okwu ka edubanyesịrị ha na otu ndị Ichie Aguleri, ka onye isi oche bụ Chief Paul Onora sịrị na ha etorugo ogo kachasị ogo na ndụ, na ihe ha nweziri bụ ịkwụghachi obodo Aguleri ụgwọ, ma kwuru na eziokwu iji wee hụ na ha na-ekwupụta okwu nke bụ eziokwu ma kwụba aka ha ọtọ. Nnukwu iwe aṅụrị na iwe awa anyị banyere na anyị eluo the highest pitch a na-adị wee na-agazi na chukwu kpọọ m oku taa mpụta na-asị na m ọbụla ndị Ichie na Aguleri tupu wee chịpụ ụdị aka ọ dị ndị otu ndị ọzọ. Mgbe ọ na-adọnyeziri ndị Ichie Aguleri na ndị a niile edubanyere n'otu dị iche iche, ka Chief Tony Ezindụ Onyekwe sịrị na ndị Ichie Aguleri bụ ndị okwupụta okwu enwere na ya bụ obodo otu o si wee kwesị ịrafenye asambo nke mba n'otu ahụ dị iche iche na ikonye ha elili onu bụ ihe pụtara ihe na ya bụ mmemme. Site na Obugad Aguleri, abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa AB. Ihe niile adịgo njikere maka ịnabataba ụmụ akwụkwọ bụ ndị nke ga-aba ịgụ akwụkwọ na mahadum maka afọ 2024 na ka enwegoro ọgbakọ wee kwupụta nke a na Abuja ma nyezie ndị JAMB ntụziaka usoro nakwa amụma eji wee nene une a ka ewepụta ya n'ime izu ụka. Minista na-ahụ maka mmụta ọkammụta Tari Mamman bụ onye nọ n'isi na amụma ọgbakọ nke enwere na Abuja nke afọ 2024 ụbọchị Tọzdee wee ebe a ga-anọ wee kọwaa ọtụtụ ihe dịgasị iche iche. Ya bụ ọgbakọ ga-abụzi nke a ga-anọ wee malite ịnabataba ndị mmadụ na agụmakwụkwọ. Ndị bọọdụ ga-anọ na otu izu ụka malitere nke nya wee kwupụtawe usoro nakwa amụma dịgasị iche iche a ga-eji wee mee nke a n'iwe ụlọ akwụkwọ ndị dị elu, ndị isi na mahadum nakwa politeknik nakwa ụlọ akwụkwọ dị elu ka a na-enebanye anya ndị nke a ga-eme nke a. Emesịa a ga-ama ndị nwere mmeri, onye nwere mmeri ka a ga-enye $100 nakwa ego dịgasị iche iche a ga-enye ndị ọzọ n'otu n'otu. Akụkọ isi mba ofesi nweta na-eme ka amata na opekata mpe ya bụrụ ndị soja mmadụ 4 bụ ndị egburu n'oge a malitere kwagharịwa mgbọ ha na ndị ọnụọna n'ebe a kpọrọ Indian Administrator nke Kashmir. A na-eme ka amata na anọ na-akwarịta mgbọ n'ebe ndị soja nọ ebe ahụ ike nkwụcha na ebe a na-azọ. Ndị nchekwa bụ ndị nọ ụnyaahụ n'abalị wee na-echekwa ya bụ ogige maka ndị mmadụ ịbata. A na-ekwukwa na ya bụ ogige bụ nke a nọ n'izu ụka gara aga. Ndị soja mmadụ 5 bụrụ ndị nke egburu bụ ndị nke nọ n'ụgbọala wee wụkwa ha wụwata ha n'ike na region ebe nke amaghị wee mee nke a. Ka anyị gaa na akụkọ egwuregwu. Dịka ọnọdụ nọ na mba ụwa, nwa ala anyị bụ Naịjirịa bụ Kadra Aruna ka a na-atụ anya n'oge eso na ụmụ nwoke ndị nke ga-aba n'okwu nke mbụ na Olympic Games ka afọ 2024. Ya na nwa amadi mba Egypt bụ ndị nke ga-anọ wee mee ya bụ table tennis. Nwa Egypt bụ Asari onye bụ onye nke ekwuru na ọ pụtara nke ọma bụrụ ndị nke tozuru na mmadụ 16 bụ ndị nke pụtara na mba na ụwa gbaa gburugburu. Aruna abụgoro onye gbara mbọ nke ukwuu n'ihe metụtara ya bụ egwuregwu ma bụrụ onye nke mbụ na mba Afrịka lụgoro quarter finals n'ihe metụtara ya bụ egwuregwu na Rio Olympic Games nke afọ 2016. Ka ọ dị kịta ọ bụ onye nke 19 n'ụwa gbaa gburugburu, ebe Asa bụ onye nke abụọ na mba Afrịka lụgo quarter finals bụrụ onye a na-ele anya na ọ bụ onye nke 22 n'ụwa gbaa gburugburu. N'iweta akụkọ ụwa n'ụtụtụ a na njedebe gị nwee n'isiokwu ndị ahụ anyị ji mere akụkọ. Cheta na okwere tiri gị sonye n'ihe anyị na-eme na redio na telivishọn. Naanị ihe ị ga-eme baa na Facebook page anyị
na Anambra Broadcasting Service. Baa na YouTube na ABS Television Ọka. Baa na Instagram na ABS Radio TV. Nwee ike ịba kpọmkwem na webụsaịtị anyị na www.absradiotv.com. Ndị Ekwulọbịa Diocese na-aga n'iru n'ịgbasa oziọma nke Jizọs Kraịst site na ichikwe mmadụ 6 echiche ụkọchukwu ka ha wee nyere aka. Otu panel Exobe na-eneba anya n'ụlọ a na DMGS Ọnịcha ewetakwugo ọrụ ha gaa n'ebe ụlọ dara n'Amawbịa. JAMB adịgo njikere ịmalite iwe ndị mmadụ bụ ndị ga-aba n'ịgụ akwụkwọ dị elu na mahadum n'afọ 2024. Ebe na mba India anyị na-anụ n'ọgba aghara nke dapụtara ebe ahụ na-agbagburu ndị soja mmadụ 4. Tupu anyị na-achịta na gọvanọ Chukwuma Soludo bịa ka ọ tụgharịzie ọnọdụ Anambra steeti wulite akụnụba anyị akwalite ejimara ndị Igbo ka anyị aka kwado onye ka ọ gaa nke ọma. Na-elutere gị n'oge uhuruchi ọkụ elekere 7 akụkọ ụwa ga-adịkwa tuturu oge ahụ. Aha mbọ bịa n'uju egolu daalụ n'isonye m ka emesịa.